तारीख 3/4/2025, नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, खंद्रा, पोस्ट खंद्रा, भाया उखरा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल के तहत एजुकेशनल घुट्टू হারুফে উর্দু ছেলে মেয়েদের জন্যে আজকে সিন ফ্যামিলি 4টি অক্ষর সিন, সিন, সোয়াদ, জোয়াদ এই শব্দ দেওয়া হলো। ছেলেমেয়েরা নিজে মোবাইল নিজে বাড়ি থেকে দেখুক, পড়ুক, লিখুক, শিখুক, আগে বড়ুক। থ্যাংকস।